problème heke mo problème heke rubbede bande akora ana mbokata ulen ande kede mbokata ne o gay ka tiya keke commencé na ɓoro haneke illa wallahi mbokata ñofa ndax ñofeer kano mbexey ka nu ndonan na make normal de tan keke rek keke nannuma rek lay wino andona ye a mbugo mbug say nu o dengarna ngar koɓale rek andolu ñofanda pour a ndet minna a ñotno o gay keke calleɗa detan keke rek a tiya ke sax bo ndiik a ute nda mbokata keke callelo ina andona ye a ngaranga qolle togariro rek a ngaranga togariro rek probléme o say nu de ngarna togariro probléme a ɗeti keke rek wino andona ye pour de njakit a tiya ke dara tiya retna ba a yoqu jeg yoqu kay ka o fika o ndang wagu jal calel ke normal ɗetan meke ɗetan keke rek keke refe mosuwaay koy ɗetanga tiya ke tout na jamane a re'anga ye rewe sax a maire ake njaɓa ngara sax rewe a mi sene a jaɓanga gar kana bug ko fokata bo pare a fopo coox ko a jila nda dara koy neke te fina daal a doya waar ɗetan tous organisation fero bo a mbata daal a koraxe neke daal ku de njalna fok o ɓato jalatinin fok o garid ɓato ɓeratin mede ɓeɗina to a refanga ñamel ke moom ñamel ke ku de ñamna aussi waag katino ñaam nda daal a ndakora ye o gay keke a tiya paax tu neke rek ɗetan keke andona ye wetete mene tiya ke tout a ɓorox bisimilahi jam baskul fe leyeguma koy to ko Ousmane koy na commencer uma kalala bo meke galankor ke magna i yorogoro ɗeti keke rek ɗetan keke callela pour wagu fi nam sax wage jeg nam faax sax wage jeg calel ke koraxe doya waar waaw a koraxe ma neke soom a ngaƴ tena ngaƴ neke soom ndax wiin we ke de ñofanda ndax den anderum nam kana diknel o diknin te fi say nu garona o nagatanga yoɗa pour gada rek naga